Salam alaikum. Bonjour à tous et à toutes. Alors, la vidéo, Inch'Allah, nous allons essayer de traiter la régularisation des charges et des produits. En fait, donc, dans le plan que nous allons suivre sera, Inch'Allah, donc dans un premier temps, on va essayer d'introduire la régularisation, ce chapitre de la régularisation des charges et des produits. Puis donc, on va réserver donc un deuxième point, la régularisation des charges. Puis, on terminera par la régularisation des produits. Allah barakatillah. Alors, donc, on va commencer par une petite introduction. Donc, en fait, dans l'introduction, on va essayer donc d'expliquer pourquoi il faut procéder à la régularisation des charges et des produits. علاش بالضبط خصنا واحد المحاسب الكونطابل خصو ضروري يدير هذه la régularisation des produits et des charges. Alors, donc, en fait, la régularisation des charges, des produits et des charges repose sur un principe de la comptabilité parmi les 37 principes qui réglementent la comptabilité. Donc, il s'agit bien évidemment du principe de la spécialisation des exercices. En quoi consiste ce principe? Alors, ce principe stipule que ne sont rattachés à un exercice que les charges et les produits qui le concernent, et cela seulement. C'est-à-dire, les charges qui concernent un exercice et les produits qui le concernent sont les seuls qui doivent être rattachés à un exercice. C'est-à-dire, ce sont les seuls qui doivent être comptabilisés dans un exercice. Si une charge ne concerne pas un exercice ou bien un produit n'est pas perçu, n'est pas réalisé dans un exercice, donc il ne doit être pas comptabilisé dans cet exercice. Dans la réalité, hors de la réalité, qu'est-ce qu'il arrive généralement? L'exercice d'enregistrement d'une pièce justificative ne correspond pas toujours à celui de la consommation effective de la charge ou de la réalisation du produit. C'est-à-dire, généralement, pas généralement, mais dans certains cas, l'enregistrement des pièces justificatives, par exemple les factures, donc les avis du crédit ou bien du débit de la banque, et ainsi de suite. Parfois, et ces pièces, la comptabilisation de ces pièces justificatives ne correspond pas, c'est-à-dire ne sont pas enregistrées dans le même exercice que celui dans la consommation effective a été réalisée de la charge, ou bien dans le même exercice qui a connu la réalisation d'un produit. Donc, par conséquent, le résultat de ça, c'est quoi? C'est que généralement, le compte CPC, le compte des produits et des charges, il peut s'introduire, c'est-à-dire qu'il peut être faussé. Il peut être faussé c'est-à-dire par le non-respect de ce principe de spécialisation des exercices. Ce qu'il faut faire, donc c'est simple. Voilà, donc il faut procéder à la régularisation des comptes de gestion, c'est-à-dire il faut faire des corrections, corriger des charges et des produits de l'entreprise. En fait, comment on procède? Généralement, on distingue entre, comme je l'ai précisé au début, entre d'abord la régularisation des produits et la régularisation des charges. Soit qu'il s'agit donc la régularisation concerne les charges, sinon il concerne les produits. Lorsqu'il concerne les charges, on se trouve face généralement à deux scénarios ou bien deux cas de figure. Juste les حالات اللي يقدروا يكونوا عندنا هما أن سواء أن les charges constatées d'avant, c'est-à-dire une charge a été comptabilisée dans un exercice alors qu'elle sera consommée dans l'exercice suivant. Nous sommes en 2020, peut-être 2020 كتجي لواحد la charge ولكن هي غتكونسوم soit une partie de cette charge ou bien la totalité, elle sera consommée dans l'exercice 2021. Donc il ne concerne pas 2020 alors qu'on l'a comptabilisé dans 2020. Donc il faut faire une correction. La correction, c'est ça, c'est d'annuler une charge dans l'exercice 2020 et la reporter à l'exercice 2021. Sinon le contraire, la charge est vraiment, donc il est vraiment consommé dans un exercice, c'est-à-dire il concerne l'exercice 2020, mais
le comptable n'a pas comptabilisé, n'a pas enregistré comptablement cette charge. Faute de quoi? Faute d'une pièce justificative. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut rectifier normalement ça et enregistrer cette charge par, bien évidemment, donc une procédure de comptabilisation qui est spéciale, qui est réservée à ça, qui est généralement transitoire. Deuxième classification, bien deuxième type de régularisation, ce sont les régularisations des produits. Et les régularisations des produits également, c'est presque les mêmes, elles connaissent les mêmes cas, ou bien les mêmes scénarios. Alors, donc, soit que les produits sont constatés d'avance, c'est-à-dire on a enregistré un produit dans un exercice, alors qu'il ne sera encaissé, ne sera réalisé que dans l'exercice suivant. En 2020, par exemple, on a enregistré une vente, alors que la livraison de cette vente ne sera réalisée, ne sera effectuée qu'en 2021. Donc, il concerne plus l'exercice 2021 que 2020. Donc, il y a l'exercice de 2021, mais c'est 2020. Donc, il faut annuler la part de la charge. Le produit annulé, on va reporter l'exercice à l'exercice 2021. Par opposition, النقيض ديال هذه العمليه ديال هذه الحاله هو les produits à recevoir. Peut-être le produit, il faut le recevoir dans un exercice, mais le comptable n'a pas procédé à son enregistrement comptable. Généralement, faute de quoi? Faute de la pièce justificative. ما عندوش واحد la pièce justificative, donc ما غيسجلهاش. ولكن pour que le CPC, le compte des produits et des charges, reflète la réalité de l'entreprise, reflète la situation, le résultat de l'entreprise. Et il faut normalement procéder à l'enregistrement comptable de ces produits. Voilà, donc c'est tout pour chez lesquels puis on va revenir maintenant. Donc on va aller maintenant traiter cas par cas, d'accord. Donc en détail, on va essayer de traiter donc les charges à part, puis les produits à part. Et dans les charges, on va traiter au début donc les charges constatées d'avance, puis les charges à payer, donc et ainsi de suite. Alors sans plus tarder. Alors, donc la régularisation des charges, on va commencer par les charges constatées d'avance. Les charges, les d'avance, donc ça concerne quoi comme définition? En fait, c'est quoi? Les charges sont des charges enregistrées au cours de l'exercice. L'exercice, les travaux d'inventaire, mais qui ne concernent que, soit partiellement, juste ou bien ne concerne pas du tout l'exercice qui achève. Maintenant, nous خدامين في 2019 مثلا وحنا كنسجلوا في هذا في لي شارج، لقينا بان واحد لا شارج واحد لو بورسونتاج من واحد لا شارج ما عندها علاقه بداك ليكزيرسيس 2019، ولا كاريمون كاع ديك لا شارج كامله ما عندها علاقه بداك ليكزيرسيس ديال 2019، وانما كيتعلق بالاكزيرسيس ديال 2020 مثلا. دونك هنا خصها تحيد. Qu'est-ce qu'il faut faire comptablement? Alors, comment comptabiliser? C'est simple, on va annuler la charge. On a un compte, un deuxième compte à générer compte, donc un compte de transition, là, un compte spécialement réservé à ça, c'est un compte de régularisation. Et spécial, exactement, c'est un compte de charge constaté d'avance qu'on a prévu dans la comptabilité. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reporter, la charge reportée à l'exercice suivant. Et le report, il se traduit par les écritures suivantes. D'abord, on débite charge constatée d'avance, d'accord, donc la classe 3, 3491, contrat qui a avec la charge, quand je me fais égal, les charges constatées d'avance. Bien sûr, donc il faut qu'on annule la charge. Annuler une charge, ça veut dire quoi? Donc, parce qu'on a la baisse de la charge en fonction, donc, selon le fonctionnement des comptes. C'est un compte de charge, lorsqu'il baisse, on le crédite. Donc, on crédite le compte de charge. Il faut faire attention, on a hors taxe. On suppose bien la TVA déjà, elle est comptabilisée. Donc, on comptabilise généralement. L'objectif c'est de corriger le compte des produits et des charges. Là, c'est le compte de la situation. Le compte des produits et des charges. Donc, la comptabilisation de la TVA, ça n'a pas d'importance. Donc, on évite. Donc, hors taxe. C'est de corriger normalement le compte des produits et des charges, c'est-à-dire le résultat de l'entreprise. Alors, donc, comme application, on va commencer par un petit cas.
Un exemple, maintenant, le 1-10-2016, l'entreprise Ikram a réglé par chèque bancaire numéro 2020 la prime d'assurance annuelle. La prime d'assurance, il est annuelle. La période, elle est annuelle. Maintenant, elle s'étale sur 12 mois. Pourquoi? Pour un montant de 24 000. 24 000 le 1. On a le 1. 10 2016 في 2016 يعني تخلصت كامل ديال العام في 2016 دونك لو 2016 مادام اسيورونس ديال العام يعني غتجرنا الاش من 2000 من لو 1 10 2016 حتى لو 30 سبتمبر 2017 اشنا هو دونك لي ريغولاريزاسيون اللي غنديرو سي سامبل اون فا procéder d'abord à l'analyse de l'opération. En fait, la prime de l'assurance est annuelle, il couvre la période, je la période la période allant de le 1-10, le 1er octobre 2016 jusqu'au 30-9 2017. Chou, juste chez les exercices. La part de l'assurance des 24 000 qui concerne 2016, mais chez 12 mois, mais le mois 10, 11, deuxième, 3 mois. Alors que l'exercice 2016, il a supporté toute la charge. Ce qui normalement, vis-à-vis du principe de la spécialisation des exercices, c'est une chose normalement qui est en contradictoire et مع هذا البرانسيب. دونك باش نحترموا هذا البرانسيب خص هذا l'exercice يتحمل غير 3 شهور ديالو و 9 شهور ديال l'exercice 2017 خصنا نديرو ان روبور ليه نروبورتيوها ل 2017. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut plus? Alors, donc, l'exercice se termine donc, au 31-12-2016. Donc, la part consommée de cette assurance pendant cet exercice n'est rien d'autre que 3 mois. Donc, la part d'Yelha, il y a 3 sur 10. Il y a 1 quatrième, 1 4. C'est 20%. Donc, au total, du total de la prime. Et par conséquent, je fais 9 sur 10, donc les 9 mois sans constater d'avance. Comme la dit 9 sur 10, je l'ai fait 2016, ou la d'avance. C'est normal, on va 9 sur 10, dire le montant de l'assurance, soit 24 000 fois 9 sur 10, soit 18 000 dirhams. نحيدوها ونروبورتيوها لهاد ليكزيرسيس. نردوا البال لان ديجا غير باش نبينوا الاصل ديالها لوريجين مناش داكشي علاش غنبداو بهاد لا كونطابيليزاسيون ديال لوبيراسيون بعداك ديال لاسيغونس او ديبي. سي فري هادي كدار في كوميتون اون écriture normalement que entre dans le cadre des opérations courantes et ne concerne pas en fait, ça ne concerne pas les travaux de la fin d'exercice, mais juste pour comprendre. Donc voilà, donc on enregistre la prime. Maintenant, on a enregistré, on suppose qu'on a enregistré, la prime le 1-10-2016, la prime d'assurance, donc c'est la classe 6. كان ديبيتيو لو كونت ومادام تخلصت بلا بونك اون كريديت لو كونت ولكن بلا مونطون كامل ديال 24000 En respectant, en appliquant le principe de la spécialisation des exercices, on s'est rendu compte quoi? لقينا بأن فعلا راه هاد 24000 كاملة فيها واحد 9 شهور واحد 9 على 12 يعني 75% كاملة كونستاتي دافونس. كونستاتي دافونس يعني خصها تانولا وتحول ليكزيرسيس ديالها. خص تحيد من 2016. ها هي كيفاش غنديروها هي بريم داسيغونس. إلا غنقصوها سجلناها ديبيتينا ب 24000 دابا غنقصوها اون كريديت لا بريم بشحال ب 18000 درهم. إلا درتي لو السولد ديال البريم داسيغونس ما غتلقاش غتلقى فيها 24000 موان 18000 غتلقى 6000 اللي هي اش اللي هي ديك 3 موا. Puis comme étant H, c'est une charge constatée d'avance. مزيان. حنا بالنسبه لا régularisation on a fini. Il ne faut pas oublier la régularisation des produits des charges c'est un cas très spécial. واحد الكاليفيو اللي كدار في ان جور في ديك لا جورني ديال 31/12 le lendemain il faut contrepercer حيدها الغد اللي خصها تسولدا. ديما هذا هو سي كوم سا كون بروسيد في لا ريغولاريزاسيون دي برودوي دي شارج. لا كونتابيليزاسيون ديالهم لو 31/12 كتسجل لو 1/1 l'exercice suivant il faut annuler كتسولديوها هي كنديروا الكونترباساسيون 18000 هي بريم داسيغونس حنا ولا كريديتي دابا حنا ولا ديبيتي بان سولديناها ولا الشارج كونسالي دافونس ديبيتات هي خصها تكريديتا باش تسولدا لان هذه pour montrer بان راه سي اون écriture normalement de هذا fin de l'exercice voilà c'est pour normalement corriger le compte de CPC. Voilà donc pour ce cas un deuxième cas. نفترضوا دابا deuxième exemple au 31/12/2017 l'exercice est
l'entreprise pardon مثلا constate que لو في واحد l'entreprise مثلا شاف الكونطابل بان فاش جمعوا مثلا لا فورنيتور دي بيرو داك المسائل كامل باش كيخدموا بلي بيرو لا فورنيتور لقاو بان باقا لهم شيطه لهم واحد 6500 dirhams de la fourniture n'ont pas été consommés. Alors au début, on l'a enregistré comme étant une fourniture qui doit être consommée totalement pendant l'exercice 2017. Mais donc, vers la fin, on n'a pas consommé la totalité. Donc on a normalement un reliquat, une partie restante de 6500 dirhams. Maintenant, هذه تسجلات على 2017 alors que normalement on va la reporter l'exercice suivant. يعني غنخدموا بها l'exercice 2018 donc كتعلق هي راه خصها تحيد من l'exercice 2017 لان ما خصهاش يتحملها لان ما تكونسوماتش فيه باش يبان لنا لو ريزولتا بالضبط ديال 2017 بالضبط ولا دون مانيير ريلاتيفمون ريال دونك il faut la reporter. معناها هذه راه اللي كونستاتي دافونس. ميم شوز بالنسبه لي تامبر فيسكو شرات لونتربريز بزاف ديال لي تامبر فيسكو على اساس انها مثلا تكونسوما كامله تخدم بها مثلا تستعمل في 2017 ولكن شط واحد 250 درهم ديال لي تامبر الا شط ما غنرميوهاش في 2018 غيخدموا بها دونك بحال سجلناها على 2017 alors que هي sera utilisée dans l'exercice 2017 عاوتاني كتبان لنا بان il est constaté d'avance. abonnement ديال une revue professionnelle l'abonnement في واحد لا revue مهنيه واحد المجله مهنيه وتسجل وتخلص اش لو 1 5 2017 هي راه انويل دونك غتديك من عام كنجدو كاين واحد لابونمون كنجدو دونك خلصنا حنا لو 1 5 2017 وخلصنا كامل 1200 alors que هي دونك ça concerne quoi ça concerne normalement si tu sur quoi sur la période le 1 5 2017 غتمشي حتى ل 30 4 2018 دونك هاد 1200 ما خصناش نحملوها كامله ليكزيرسيس 2017 فيها اون بار في ديك 1200 اللي هي كونستاتي دافونس اللي هي اش غتكون 4 شهور غتكون لو 1 لو موا 1 ديال 2018 2 3 4 يعني 4 mois. Alors donc on va passer la correction justement donc هادو كامل ce sont des charges constatées d'avance كنجمعوا فيهم شنو غنجمعوا فيهم اول حاجه غنشوفوا فيها achat de fourniture de bureau هي هادي خصها تصولدر خصها تحيد ها هي 6500 les droits d'enregistrement ها هي 150 puis étude de recherche documentaire هي ديك لي 1200 ما كملتش هنايا يعني 1200 فوا ان لا بيريود اللي كاينه في 2017 غادا 5 6 7 8 انسي سويت معناها 8 شهور ديال 2017 واللي هي كونستاتي دافونس هي 4 موا دونك غناخذوا 1200 فوا 4 ديفيزي بار 12 ها هي 400 دونك هاد 400 شنو هي 1200 فوا 4 موا sur 12 اللي هي la période donc les 4 mois dont on utilisera donc dès que la revue professionnelle en 2018 لأن à partir du 1 5 2018 on va payer le voilà donc l'abonnement de l'année allez de 2019 c'est bon donc مزيان هنا une fois qu'on termine le lendemain le 1 2018 il faut contrepasser donc les écritures ندوزوهم كامل هما كنصولديوهم هذا واش جينا ب 7150 حنا عاوتاني غنسجلوه غنكريديتوه ب 7150 دونك هادو غيتصولداو حتى هما دونك اون فالي كونترباسي دونك الا كنا ولي زاكريديتي دابا غنديبيتيهم باش يتصولداو مزيان دونك voilà donc c'est tout pour les charges constatées d'avance. Maintenant donc on va passer les charges à payer. Les charges à payer en fait c'est quoi هما كيبان ce sont des dettes évaluées à l'inventaire واحد المجموعه ديال لي ديت اللي هما ايفالوي ديون على الشركه اللي خصها تخلصهم المجموعه نيتمون بريسيزي باينين بان سون بريسيزي كونت ا لور اكزيستونس مثلا كيتبان لك واحد الكرا مثلا لا الشارج مثلا ديال الكرا باقي ما جاش مول الكرا ولا هادي دار بحسابه وقال راه خصني نخلص الكرا مثلا ديال هاد لا بيريود ها شحال فيه يعني لا ناتور ديالو لوبجي بارفوا اما ان لو مونطون باقي ما عرفناش
Des fois qu'il y a des charges ما كتعرفش المونطون بالضبط ولا parfois l'échéance ما عرفناش ولا parfois ما عرفناش امتى غنخلصوا mais pas encore juridiquement باقي ما تحددش. Donc هادو هما les charges à payer. Donc le comptablement qu'est-ce qu'on fait c'est simple كنسجلوا la charge ياك هي هنا غتشوفوا بان لو كونطابل ولا المشرع لو ليجيسلاتور في لو كود جينيرال لا نورماليزاسيون كونطابل وعندنا كاين نحطوا ما نحطوش كونت واحد ديال لا ريغولاريزاسيون ولكن بزاف ديال لي كونت اون فونكسيون دو لا شارج حسب لا شارج. Alors pour régulariser pour corriger la situation pour comptabiliser la charge à payer donc il faut augmenter les charges خصنا débiter les charges نزيدوا في les charges de l'exercice à clôturer en débitant soit le compte, soit plusieurs comptes de charges concernés par le crédit d'un compte de tiers. Le compte de tiers, comme la liste d'avant. Normalement, on a plutôt de crédit un seul compte. On a le plan comptable général rattache ces états provisionnels donc au compte les HOMA différents. On a le compte où le fournisseur facture non parvenu. في الحالة ديال كيكون الفورنيسور وداك الفورنيسور باقي ما صيفطناش الفاكتورة. Soit ça concerne les 3 heures, rabais remise restaurant accordé, c'est تعطى لشي واحد باقي ما درناش لافوار. Sinon مثلا charge de personnel à payer, charge على لي صالير ولا باقي ما حددناهمش باقي ما خرجوش ما تحددوش لي بيلتان دو بي ولا لو جورنال دو بي ولا هنا خصك دير بحسابهم. Soit les charges sociales à payer في الكوتيزاسيون شوفوا عندهم 6 كامل عندهم 6 في الكاتريام بوزيسيون soit l'état impôts et taxes à payer في الحالة ديال les taxes. Donc voilà enfin donc les têtes rattachées aux autres créanciers et ensuite vers la fin هذه في حالة les intérêts courus. Les intérêts هما courus بحال consommés في ديك لا période ولكن non يمشي باقي ما وصلش l'échéance ديالهم à payer. Alors donc on va passer l'application. Alors, nous avons l'application, on a cet exemple, le 31/12/2016, la société Agabiru constate les éléments suivants. Chaque fois, les éléments lourds, elle reste maintenant à payer le loyer. Chaque fois, le 31/12/2016, chaque fois, l'entreprise vient de le loyer commercial du mois de décembre. خصك تخلص pour 4000 باقي ما جاهمش الروسي ديال هذا باقي خصك تخلص خصك تكونطابيليزا ماشي غنتسنى انا غنسد لي كونط في لو 31/12/2016 وغنتسنى حتى يجيني مثلا اللي ربما كنخلص انا في لو 7 ولا لو 10 مثلا في لو موا سويفون دونك خصني نحيدها. لا كيتونس ديال الكتريسيتي ربما باقي ما جاتش الفاكتورات ديال الكتريسيتي ما خصنيش نتسنى خصنا تكونطابيليزا دو سو موا نو اونكور بارفوني. دونك فيها داروا ليستيماسيون ديالهم قالوا تقريبا تقدر تجينا مثلا 1350 مي لا شارج اللي سيور كاينه غير المشكل هنايا كاين غير في المونطون ما عرفناش. Donc كاين دوزيام سيناريو هو لا سوسيتي ا كونتراكتي ان امبران خدات واحد لومبران ديال 200,000 dirhams au taux ديال 12%. La première échéance غيخلصوا الخلاص الاول اللي غيديروا في le 1/3/2017 يعني في le mois l'année suivante. Le 1/3/2017 عاد غيخلصوا هذا donc معنا اش Madame l'auto annuel, donc la première échéance aura lieu donc le 1/3/2017. Bien sûrement, l'emprunt il a été contracté maintenant le 1/3/2016. وما غيتخلص كيتخلص العام يعني وكاين واحد لابار كورو من لو 1/3/2016 le 31/12 وغتبقى هي ديك لا بيريود ديال 2017 خصها تكونطابيليزا. كاين بارمي عاوتاني هذا لي سيتوياسيون il reste à payer donc au client حداروا لي ريستورون ديالهم اللي خصهم يخلصوا لي كليون سيرتو دوك لا ريستورون كوميتون ريديكسيون بيريوديك على واحد لا بيريود مثلا خدامين مع لي كليون ديالهم واحد المجموعه منهم هما مهمين خدموا معاهم واحد لا بيريود شيفر دافير ديال 4 شهور ولا 5 شهور شافوا بان الفو لوغ بي مثلا 8000 dirhams كوميتون ريستورون sur le chiffre d'affaires ديال لو ديرني تريمستر ديال 2016. L'avoir باقي ما كاينش l'avoir n'est pas encore établi donc il faut au fait faire le هذا un système ديال un dépannage. Il faut faire un dépannage. Pourquoi? Pour enregistrer de l'écriture spécialement pour ne pas fausser le compte des produits déchargés. Alors comment on enregistre? غنبداو بالاولى ديال اللويي ها هي. Donc on débite la charge location et charges locatives.
فين كندخلوها في الان كونت ريغولاريزاسيون اللي هو ديت راتاشي او زوتر كريونسي. ان هذا ماشي فورنيسور، ما كنعتبروش فورنيسور، كنعتبرو ان اوتر كريونسي. هي كتميل الدرهم ديالو. وبقى لنا دونك عندنا لا كيتونس ديال الالكتريسيتي داخله في اشانون ستوكي دي ماتيير فورنيتور فيها 1350 ياك. ها هي. وغنزيدو معاها ليطا تيفيا، خصنا نديرو بحسابها ايطا اوتر. كنديرو واحد لو كونت هذا اللي كنسموه ايطا اوتر كونت ديبيتور. كنديرو لو ديال هاد 1350 دونك 1350 فوا باردون فوا لو فوالا فوا 0 فوا 20%، ça donne donc 250. 270 اللي هو 20% ديال 1350 باش تكون عندنا هاد تاكس كومبريز. هذا سي ان فورنيسور كندخلوها في اش فورنيسور لا فاكتور ديالو نون بارفوني. الفورنيسور الفاكتور اللي باقي ما صافناش الفاكتوره ديالو ها هو ديال الالكتريسيتي لان on n'a pas encore reçu la facture de l'électricité, donc on a estimé le montant à 1350 juste pour le enregistrer la charge à payer. Maintenant, on va passer la deuxième opération. L'entreprise elle a contracté l'emprunt. Si on trace maintenant l'axe de temps, il a tracé l'axe de temps. L'échéance, le paiement de l'exercice suivant, le 1/3/2017. قبل من هذا كاين هنا مثلا نفترضوا هنا le 31/12 مثلا le 31/12/2016 ou le 1/3/2016. le 1/3/2016 يلاه كي خدينا داك لومبران خدمنا به مثلا تكونسوما في لو موا 3/2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هنا غنوقفوا ولكن ما غيتخلصش حتى الاش لو 1 le mois janvier 2017, février 2018, pas 2017, février 2017, pardon, donc, et on va être la fin de février ou le 1/3/2017. هذا غيتخلص. alors que في هذه la période خدمنا بهذاك ديك الفلوس خدمنا بها 10 شهور في l'exercice 2016 وما غتخلصش حتى 2017. donc هادي 10 شهور دي mois concerne 2016 تسجل فيه، وشهرين اللي بقات راه ديال 2017 ماشي مشكل، نتسناو حتى تجي الفاكتوره ديال هذا ديك تتحيد لا بنك مثلا ديك الانتيري ديالها وتجينا لا في دو كريدي دو لا بنك. ها هي دونك انتيري سميت انتيري دي زونفران فيهم اش 20000. علاش؟ لان عندنا 200000 ياك. الانتيري كامل ديال عام فوا 12%. هي 24000 هو المونطون كامل. غنقسموه on va le diviser sur 12 divisé par donc sur 12 كتعطينا 2000 درهم كل شهر. وقلنا هنايا شحال خدمنا به لي كورو ينون اوشي شحال اللي هما كورو خدمنا به ولكن باقي ما وصلش ليشيونس باش نخلصوا 10 شهور من لو 1/3/2016 حتى le 31/12/2016 10 شهور. دونك فوا 10 كتعطينا ها هي 20000. داكور. وغنديرو لا تيفيا ديال هاد 20000 وطو دو 10% ديال 20000 هي 2000 درهم. ها هي كنديرو ايطا اوتر كونت ديبيتور كنسجلو فيه هاد لا تيفيا. هادشي كامل شنو هو؟ سو سون دي زانتيري كورو. لي زانتيري اللي وصل هذا تكونسوما مستحقين خصنا نخلصوهم ولكن باقي ما وصلش الاجل ينون اوشي باقي ما وصلش الاجل ديال اننا نخلصوا لان ما كنخلصوش حتى مثلا ما غنخلصوش حتى لو 1/3/2017. داكور. دونك فوالا بي اون فا باسي لو ريست ابي مثلا ليكريتور بليتو دونك لوبيراسيون لا ديرنيير اوبيراسيون اللي هي اش. عندنا لي ريسون فيهم 8000 درهم خصنا نسجلو. شوفوا هنايا بالنسبه لي 3 زير راه كنا كيتقلبوا واخا هنا كتبان لك بحال سيتي شارج ولكن كنعطيوها لو كونت ديال البرودوي. علاش؟ لان كنقصوا بها لي فونت. هاد لي 3 زير سو سون دي كونت سوستراكتيف داخله في لي كونت سوستراكتيف اللي كنقصوا بهم الكونت الاصلي اللي هي لا فونت. بحال كنتي بعتي واحد المونطون ولكن من بعد عطيتي
واحد لا ريستيون، واحد التخفيض. داك التخفيض خصو ينقص من ديك لا فونت دوريجين. شنو كنديرو له باش نسجل لا شارج؟ كنسجلو البرودوي ولكن كنديبيتيوه باش نقصو، لانه البرودوي فاش يلاه لا فونت يلاه كتسجل كنكريديتيوها. دونك ها هي ب 8000 درهم كنديرو لها على التيفيا ديالها 20%، هي 1600. هادشي كامل شنو هو؟ لي 3 زير غابي روفيزغي سورنا ا اكوردي اللي خص يتعطى، افواغ ا ايتابليغ، خص واحد لافواغ خص يتقاد، باقي ما تقادش. Voilà, donc c'est tout. Puis donc automatiquement, lorsqu'on passe le 1 2017, là اول حاجه خصها دير خص لا كونترباساسيون دي زيكريتور. باردون هنا راه ماشي لو 1 10 ولكن لو 31 باردون لو 31 12 2016 هي لا فان دو ليكزارسيس. لو 31 12 2016 لان خديت لو ميم جورنال هذا دي اوبيراسيون دي بروميير اوبيراسيون كون ا في لي شارج كونستاتي دافونس. دونك باردون هنا سي لو 31 12 2016. Alors donc c'est tout pour le بالنسبة les charges. Maintenant on va passer rapidement la régularisation des produits. On va commencer par les produits constatés d'avance. نمشيو بنفس le raisonnement. On va définir qu'est-ce que un produit constaté d'avance. En fait ce sont des produits perçus. إما ils sont perçus, le flux, la comptabiliser avant que les prestations et fournitures les justifiant aient été donc effectuées ou bien fournies. تسجلوا ولا تخداو دوك الفلوس ديك لي برودوي دخلوا ولا تكونتابيليزا قبل من لي بريستاسيون اللي عطاو اللي هما الاصل، دوك لي سيرفيس ولا لي فونت ولا لي متعلقين بهذا البرودوي باقي هذا نو سون با انكور افيكتوي، باقي ما داروش افيكتيفمون وتسجلوا. دونك راه سون كونسيلي دافونس سو تيتر لونتربريز دوغا دونك خصها دوا ساكيتي دون ديت اون ناتور، خصها تحيد ديك لا ديت بحال واحد لا ديت تسجلات على وما لان il faut qu'on respecte donc le principe de la spécialisation des exercices. Les charges et les produits sont rattachés à l'exercice qui les concerne. Alors donc on va faire la comptabilisation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Presque le même raisonnement pour les produits constatés d'avance. Pardon, les charges constatées d'avance. Donc on a un report, donc les produits, il faut qu'ils soient annulés, il doit les annuler maintenant pour l'exercice N et le reporter l'exercice N plus 1. Alors donc le report des produits constatés d'avance d'un exercice sur le suivant qui fait ce qui est la même chose. Là on débite le compte de produit, même chose hors taxe, on ne tient pas compte la TVA. Puis quand on crédite un compte, là produit constaté d'avance. Regardez la même structure de la charge. Là au lieu de 4, on a 3. Voilà, donc l'application, on va commencer par cette application. Supposons que maintenant le 27-2012-2017, le comptable de la société Cobic a enregistré la facture droit numéro 405 relative à une vente de marchandises qui sera livrée donc en janvier. Le montant ici de la vente est de 20 640. TVA bien sûr 20%, le taux normal. Donc, quelles sont les écritures? Donc, on a le travail à faire, c'est de passer les écritures nécessaires. Alors, une petite analyse de l'opération. Donc, on a la vente est comptabilisée dans l'exercice 2017, alors qu'il concerne l'exercice 2018. Alors, il concerne 2018, vu que la livraison s'effectuera donc en janvier 2018. Madame, la livraison va en janvier 2018. La marchandise va à l'entreprise, c'est battre les stocks, quoi, dit. Donc, خصنا نخليوها حتى 2018. Il concerne واحد البرودوي هذا normalement qui sera réalisé en 2018 et non pas en 2000. C'est-à-dire qu'il n'est pas réalisé en 2017, mais ça concerne normalement l'exercice 2018. Maintenant, H par rapport à 2017, c'est un produit constaté d'avance. On l'a enregistré le produit اللي سجلنا قبل من الوقت ديالو. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'est simple, il faut annuler toute la vente. La vente comme ça annule pour reporter l'exercice 2018 tranquillement. Alors donc voilà, je nous rends là hier. On dit la vente de marchandises, on soldéoها لأن فاش يلا كنديروا la vente كنديبيتيو الكونت ديال la vente لأن c'est de la classe 7. حنا غنسولديو يعني غنديروا الكونتر on va le contrepasser. درنا vente de marchandises بالمونطون ديالها montant en fait le hors taxe et les 20 640 le
divisé par donc 1,2. D'accord. 20% 17 000. Et l'autotivia, le montant de 17 200 fois 0,2 fois 20%, il y a 3440. D'accord. Donc, on a, le montant du 1000, 20 000, 20 000. Il manque un chiffre, 20 000, 20 640. D'accord. Donc, voilà. Donc, on a enregistré la vente, mais regardez, donc il faut normalement l'exercice suivant, le premier jour, l'exercice suivant, il faut contrepasser à l'écriture. كنعاودوا ديك l'écriture اللي درنا لان c'est une écriture normalement relative à l'inventaire, juste l'inventaire. Voilà. Puis donc on va finir par les produits à recevoir. Donc même chose, les produits à recevoir, ce sont des dettes évaluées donc à l'inventaire. Les dettes اللي درنا التقييم ديالهم في l'inventaire, nettement ils sont précises quant à leur existence, بانهم راه existe ما فيهاش شك. الطبيعه ديالهم لوبجي منهم، مي شنو هو المشكل؟ اما لو مونطون ما عارفينوش بالضبط، ولا ما عارفينش لي شيونس، ما عارفينش امتى غنخلصوا بالضبط، امتى غتجينا الفاكتوره ديالهم، امتى غيجينا هذا باش نخلصوا. يا ربي باش فوالا جوستومون دونك باش نستافدوا منهم. Alors donc voilà. En fait, donc la comptabilisation, qu'est-ce qu'on fait? Donc quels sont des produits acquis à l'entreprise? Moi, des entreprises, des produits acquis, municipal d'entreprise, mais dont le montant non définitivement arrêté. Parce que ما حددناش le montant ديالهم بالضبط. كيفاش كنديرو؟ سي simple. En fait, ce sont des dettes, mais des créances évaluées à l'inventaire. Ce sont des créances, non pas des dettes. Donc, ce sont des créances évaluées donc à l'inventaire, nettement précises quant à leur existence, leur nature, leur objet, mais voilà. Donc, il n'est pas juridiquement, ne sont pas encore déterminés. Alors, comment on régularise? C'est simple. La régularisation s'effectue donc en augmentant les produits. كنزيدوا les produits, معناها كنكريديتي واحد le compte des produits et on crédite les comptes, un certain nombre de comptes correspondant la régularisation اللي هما عاوتاني واحد la liste ديال les comptes sont au nombre de 4 et 5. Alors donc من بين les comptes اللي كنديبيتيو هما رابي remise à obtenir فاش كتستافد l'entreprise هي اللي كتستافد من les réductions avoir non encore reçu. معناها باقي ما جيناش l'avoir من هذا ديالنا من الفورنيسور ديالنا. سينو مثلا لي كليون فاكتور ايطابلي صفنا لا مارشانديز بنا، ولكن باقي ما صفناش الفاكتورات. دونك خصنا لي كليون لي فاكتور ايطابلي، خصنا ايطابليو لي فاكتور كريون سور ترافون اونكور فاكتورابل ماشي فاكتورابل. Donc, créances rattachées au compte d'associés. Donc, à deux mois les comptes, d'accord. Donc, voilà. Donc, les comptes de manière générale sont au nombre de 5, sont des comptes de régularisation. Alors, donc, on va passer l'application. Je fais quelques opérations. Donc, le 1-10 2017, l'entreprise s'adapte. Là, c'est dans une banque. Ils ont placé la banque 50 000 dirhams au taux annuel de 10%. Les intérêts à recevoir dans un an, le montant de la banque bloqué, contrepartie le taux de 10%, voilà qui les intérêts ما غيجيوهمش ما يتخلصوش منهم حتى le 1-10 2018. Alors que l'argent les a placés normalement à partir de le 1-10. Donc le produit من هذا l'intérêt qui concerne مثلا la période 2017 هو غادي من la contrepartie ديال l'intérêt ديك الفلوس اللي تحطات le mois 10, 11, deuxième année, 3 mois. Donc 3 mois qu'il faut normalement comptabiliser dans 2017 comme étant un produit à recevoir. Deuxième, donc on passe au 31-12-2017. On estime à 1340 le montant de risque qu'on a obtenu sur les achats du dernier trimestre de l'exercice 2017. مع un fournisseur, وداك الفورنيسور عارفين بان كيعطينا واحد لا ريدكسيون فيغ لا فان دو شاك تريميستر. درنا التقييم ديالنا فونكسيون مثلا ديال لي ريسور القدام، كان بان خص يعطينا تقريبا واحد 1340. واش هي بالضبط ولا ماشي هي؟ كنديروا ليستيماسيون هنا. دونك لا فاكتور كوريسبوندونت ني با انكور بارفوني، ولا ربما خبرنا هو براسو قال لنا غنعطيكم عندكم واحد لا ريسور ديال 1340 ولكن باقي ما صيفطناش الفاكتوره.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va passer donc le produit de l'intérêt, il y a 50 000, rien, 50 000 fois 10%, اللي هو le taux annuel ديالو على 3 sur 12 لأن l'exercice 2017 donc le flux on les a placés uniquement 3 mois. On a بداو من le mois 10, 11, 12. Donc les mois اخرين راه ça concerne l'exercice 2018. Donc ça نسجلوهم نسجلو les 3 mois اللي هو un montant ديال 1250 اللي هو 50 000. Voilà, 50 000 fois des pourcents fois 3 divisé par plus l'article 1250. Alors, donc, on a le. Alors, donc, on a 50 000 fois des pourcents, égale, donc divisé par 12 fois 3. Donc, voilà 1250. Quand on a fois négatif, il y a 10%, 125 dirhams. Le total, donc, quand je le fais l'intérêt couru, l'intérêt راه خدام راه عطى هذا ديجا بدا داك لو بلاسمون خصنا ناخذوا عليهم سائر الجريان نقولوا ولكن باقي ما وصلش لي الشيونس باش ندخلوا ديك الفلوس دونك خصنا نسجلوا دوك لي 3 موا هي كنسجلوها دونك كوم ايتون انتيري كورو اي نون يفي ا apercevoir. Donc pour les ressources donc هو un produit شوفوا عاوتاني راه واخا برودوي راه كنديروا في لا كلاس 6 هذا علاش لان به باش كنزلوا ديك لاشا هو سي ان كونت سوستراكتيف باش كتنقص لاشا الا نقصت لاشا راه بحال خديتي ان برودوي بحال دخلت عندك الفلوس كتنقص لا شارج ديالك ها هي دونك فيها 1340 غندير لا تي في ديال 20% لو توش جينا في لي 3 زير ا اوبتونير افوار نو انكور سوي باقي ما خديناش لافوار مزيان دونك une fois qu'on termine donc il faut contrepasser les écritures بجوج هادو كامل غندير الكونترباساسيون ديالهم هادو غيتي ديبيتان هذا غيتي كريديتان هذا غيتي كريديتان هادو غيتي ديبيتان دونك باش نديرو الكونترباساسيون في 1 1 voilà donc c'est tout pour le cette leçon. Donc dans la vidéo prochaine je vais inchallah essayer donc de corriger un dossier qui porte sur les provisions régularisation dans un cas généralement on a un extrait d'un examen du baccalauréat. Merci pour votre attention.